Tá brónarm. Níor as agam mar tú de gúiseach ná na crá. Tja. Gomáta. Níor colad. I wish. Níor chud mé néir ó na hí. Well, cén fánach déint tú sús dair agus dú héna gaf sa labba. Come se me híine is rénos. Right, bhfuil na chaní hart. Níl tá si mí tamil agus tá oscar mí síos so ba nearpí agus cuaisiad. Vince, Maidir leis an socr seo. Meas tú an éonú is fearra. Geared. Mí sé húsdair agus tá sa... Tá me ceapú go méoch cuasaí níos fearr mar seo. Right. Just don ámid á ar aon chuí. Ja, ceart dat is toch. Tá stíon weim great ómuide seo. Tuigeann tú sin. Tá is gom go ceapan tú nach muineann sé seo ling, ach sé mo grethar. Ní me chorá gur cheartta de bheith cuaramach sinna méid. Well, ní féidir am seaamh siar agus ligan go siúlamach ar a chlán mar sin. Ná si ní bhah sé siúlamach ar a chlán. Nach chun na chalí ní sách seanna is le airthúir job é. Bhí me smuoineh. An bheadach tas a láir leis. Le Vince? Ní sam Nancy. Le de hill, dá bhéad fa cíal éige nach chuiristeach na cheann, bíú an éireacht. Domsa? Well, má chun tá mar sin é. Cacidor, déanam am íhil. Gur an míle maith agad a stór. Ní go tuasta seo, Tá méid lécha dhéanam. Bernie, bhead an í gasta sin. Nancy, cad tharla an reconditioning mór. Come leis ce? Bhfuil do roiig, ceap me grúcht an áró. Dar mé mín sin ag an nóid dearnach. Sé me go bhealach stíl sin go mórhaid. Well, cheap mé héana sin ar dúiseach híl de... Níor heasta gom dul's chance. Well, éon chulann mar sin ar dús. Úsad, go dtí gáin siad a dehíar. Brenna, tá coppla magazín amsa Smáile, agus a stílan na 10 déitna... Gur míle mágad a bharnaí ach fág mé ar a gcuidtá sé. Chosúir go bhfuil sé go mar chorbe. If it ain't broke, why fix it? Nach ina deir siad. Ní bheith má bhád, agus, well, bé Aisling isteach an bhfuil cabbí. Aisling? Sei, a dhéasáir, tá sí táseart aniu. Fan is an tugbag, beth yn chwla mae gertw a rwtwrwm gwr hairal tú dyn i gyn ddechrau gofyn incha? Rwn, na rwydyn siart i ieg o prenia. Agus hairal tas sbryson i gyn ddechrau gofyn incha? Wel, fair play chwyd. Wel, da mynd i ffanart lat, dyn ni'n siart o hwrt ystia, bw ffanart ffad ar. Gwael yw cogor ynys. Cyn chwyd go. Mo fob. Na ti gyn dwi, Mo fob? Agus cyn chwyd da overtime na digyn tasa. Ta ma chen tars a genw na split shift sin. Agus reit o sy'n chwle hwrt o dda, fi eisiau hama am dda cain si diawn go hawntwr sy'n lefa cain let. Aisling, gyti mo teil tu. Diam yn ys, agus rwyd ele. So Kasia agur tussen bas mar sin, is me Aisling. Pig. Oh, hello, to Osarum Bwolalet. So we tú gal ar ginn sa tinara? Misha, ara? Oh, adi, tat. Aisling, heile a chóta ag sa chwil. Okay. Agus tá ms le hala mahar fai tamil, a tá ma cynt go jyst na hai teig a hanrod dyd. Oh, tesh no hi, a hanrod. Agus, fwy nama, Villa Angela, beitw da hanioli tarant planti. Yr goi'n chart, fysig na mo ffoi babi agad leihi. Oh, Daniel. Níl sam an ag teach nó ag imachta tá leis an breisiach seo ar fad. Duine barrá go sé go Vince. An bhráil am dúiseachta go mé chulachát sortáid amacham. Ach caiith tú cinenne éige íana, go lua. Níl sam. Má hiúla maithir in éad be an lynchmob sa tóram, tam cinse na méid sin. Agus bunne tá chu isteachart, cé a cheapan sína eile? No, ní hinna bhí geistam. Mín tam mé fós an mórla sin éad. Fích méid iontal chéile. Bhíoch. Ach áiríonn daoine Vince, sin éad san áirih. An gur éon villanar hí tar éis méide tá tharlaidí. Wel, tuigim sin. Ach é sin ráite, ní an bhean bo rééisúnta riomhí. Cad faoi máil an twinneach le. Tos nó rís is tócha, as an nua. Bór fad a whac. Is chud i díilteach an abras an tamar fad. Tusa géirí a job as a hiile. Well, bechórdom rudí a chur na cheart. In dhear an lei is mise is cúisle chulahort. Marach mise
Ní bheith an Jerry Shinter teacht an seochas ar saoil ar fád a scrise. Well, Jeremy rud amháin at faoi sin. Ní éitin sé héin cursús le páiste fearil is a teach. Go háire páiste go chuid Jerry. Nís an cechas féidir leat a cursús leis. Más féidir. Hi, Katrina. Ómas brena ketán. Roosje. Ik niet weet welk lakkelische scheel voelt. Tegen nog weten. Zit een scheel waar gewoon met het hamelen is. You know, wie zou ik toch reed zeggen de scheel in net een leeg? Camera was een toch dadelijk een happy in de rest. Oh, was je het kast de tijdse kaart camera? Nog ja. Wel, wie zou ik nog daden kunnen kaart? Ik is wel, maar is de laatste. Plenty more fish in the seas though. Keert? Wel, tasam nog een laat gefloorse hart en zag. Dan maak ik eens gemeld hoe de bobbe doen de kinderen alles goed geloa. Hij sorteert, Roosje. Ik heb u hier raw. Dad, ik is Jeanette. Dat is eigenlijk hele riest. Ik had het in niet voor een asje, Roosje. Wel, het had er kolen te laten beginnen riest. Oh, dat Becca armaden niet. Maar de kosten de landen nu vast riest. Oh, als ik zie dat verder een lipstick nu, kunnen ze komen en strippen gelukkig. Déan mama, ná rúbal gona plastic agus sa carbó de bheascas sa stór. Tá go sábal dé an tá náte na chír huife le gonis. Brennan seáide. Na bíta sa cribhil an ormsa man nach chuil de féidir an seo an na rathe ru. Hai, go dé sin teasa, go dé! Móch go spá macha de reitlach in bhrátas. Bóide? Cad bhí tusa dhéanana ceirh nach tótólara? Chu menim déhide. Cin ar stomar tá teachtar tarbe? Tá me cinntin scúla scubaúna go deasa sipahain. Hil sechaú te mar go pedar a deis go gaiidir tí nátiile go nó sam móla chorain. Becheart an pí a crack a bhein is le seo. Go hára glyfa mar seo. Fan go bheith tú éidir? Nad sgwnion am yd certa, snarbys taboch di nach chi? Treis y tá gent ag an mac sin orna, tá sprí tiltean. Smín ar a méidir chosan searin. Fáin am sydd yn master ti'n na ffad yn logus. Creid wymse. Am bastard go sliawn le pontynna. Gyda haig, arna ni ffatsis y tart bydd wlad og mar ei. O ni ha. Ni'n mech arog o gamod i fe. Cwrmwch. Sy'n meid? Agus baimid cwrmwch. Nach sanio le ha vertianius le cwrs i sio. Mac, hi, golle. Hello, Bernie. So, ceach raniu árach? O, tau. Byr mes gael yr offi. Brenna, ta me gyda chwlhort chlosta. O, wel, fi'n Statue of Liberty ag schach sy'n digon. Ta nach chwlw ffici hana ni'n ar teli? Ja, cef fi'n wainish. Ach bynnu hwganw. Trwy'n sgael yr ein sy'n, ta mis gael ralet. Cyrd? Daniel sy'n cyrd. Cwn mae gialet nach chwlw cag o mael he. Enim na cwrei. Gyda arfer ni? Tad, just nach dros yn version, sy'n meid. Wel, ni tu la tein etchen. Fec mo. Mora, hi. Cef o Fernie. Go ma, crwa go charno? Ie, dim dy chos. Mwyd sy'n mor hili hys y gaffe. Wara, nid ydw cansla nent i le dyrnas ra? O'r nira mi. Ta si sy'n chahastach le gairid. Heb di cathara? Ach, wara, ta beth na chwna nach chwyd si sos dy le hein. Gwyl wad hi'n cwrestia. Sy gapa gwyl wad hi'n cwrestia? Ta si am mwdi le pys yn os. Beter gwyl wad hi'n michart. Mwdi dyrto? Ie, lawan, castwar ag sbesiach o caintach. Hyd laile, sreg na fan o si gait. Wys ag ydy hein y ferni? Ta'n cert y lwgaetsa. Nid sy'n cretwr bocht. A cef hann arog me hein fwy dera? Ja, wel, tja dacr o gwain i lars go hosgol sa ffyn rwyd eisiau. Gohori am ra. Siar dy slwg om sy'n yn eisiau chamorbe. I hort le monati cynti go sy sy'n ianach le gyslawr le fwy. Hatcha gwli cretwr sy'n chrwyn le cheili cert. Ja, ach war, ni heb yn gymach sy'n sos dy lawr tled fwy. Wsa, fi mis gepa gymeid y grychorgon eich rynol gan y professionals. Awr y ces o professionals y tart. Nach ti gyntrw gymac at a Nancy wat o gael rwyd.
Well, mé héna goil fríd. Tusa? Oh my God, Dora. You're a Sam. Wat is sin alright, nach kom fum sa stor. Sean rot tábhacht chuinis takeocht a go hórt go néíocht a crétur. Níle hall go bhráide fallín testa peine síla leine. Míle buchas le machtí. Brandvins. Níl tusa, na duine be eile an únseach in rams. Níl me géirí ónseach dhéanam dit. Wel bí cínta gurú doháin. Níl tusa gáil níireach go scread asal go leabasa. Nu go dtí go mé me se siúilsa. Céirt? Chula tú me? Ceúla Samson nach chulta sa colla le duine cínteile? Come on, Katrina. Níl sé sin feráilte. Ó nach chulinis. Tá sa fósa do hónaí sa teach céanna le sinnéad, ó sé sin féráilsa. Cinnar go dtíire chul tú go le ágáil. Dúirt me leat Hanna, cai mé fannach tamil eile go dtí go socróí rudí síos. Agus cinnar go dtíire chur muide gáil socrú síos. Go lua, galam dit. Galam siúr doháin goid. Ní bhéim se fáth thart ó eile. Tá cinna tábhachtach le déannéitsa. Sé slúthe sé fear. Nis? Hi, Sinead. Hi, Barrett, an tuair. Nis as go agusart nach bhfuil, bhil ba muidir ráis bháil. Teas an leidpug agus mami a calmasúil. Ha? Tá pean tú go hála níad. Caite go bhein se go tí bheith dohama. Na bech í mí bud bhí méid a hála. Ma am chuide. Cúta tá sa generation seo. Na bech í mí a chrí. Tá me fós an mór leat. Tá mu gote ríd go leorach nach féit mu tosí ríiste san nó. Céirt? Tá san go tú geú dí go goréadrin agus go tú ger einseach go vins agus chalórt. Ach, gearnis go mé muid mar family bháin. Mé hén túin agus an leidbeg. Fan amachhaid! Inéad. Nar thula tú mé, ná leag lámh ar má fáiste. Ábáistí becheartta teá. Ní féidir le seo dhéanana hinnéad. Na ceart amsa me héin. Go fad is bhfuin sé lomsa níl ceartta dá laidad. Ó bhfuil, feice mu bhí sin. Ach mar bhfuil mis an mhaach héin é ceall. Ní bhéon ráhfuil am. Tá a danéad cecha castas tan lí sa tí seo. Ach tá rud amháin cínte go bheici mis sin mhaach níos túisce na mar cheapanstó. Níos túisce na mar cheapanstó.
Tá marrála don bhirt sin ag scíáil. Na bích an nííart fúsin. Ctus na níon ar éos. Wat tú crackáte? Se taig agus Daniel tá leart faoi. So what? Brenna dé relax ma bhean. Níte sin go taíon as bailach. Os sé chuntarach ag tása go basin. So tá sib sé leis New York? Ja. Nach mai bhí chuideag in an hechtúhaile. Sí an rud a bhí gestin sin ná. Ní ra New York soachmachar a be bhar sin amsa, go mé an nóbail geile bhaintal tí go Boston. Ó bhfuil siúr de hála sin seoir ag bechó se dílín chu fleid ma dear an sanú nach chuil bídhach lehéin. Ó tá sam agus tiim de freisin agus tá troiamde. Ach bu ceach go gcuoch Pedro go tí business leir an teo aine. Colta a go luá? Ach cum chuid cáir me gail. Da chun mo hefte tá mar échuí. Cad faoin bós dafas? Gus ced faoi. Bleanar seáide ná ceachtas a go bhechtú sasaid tá se gobail lá má hagaí. Ó bhid an goneil tá fáid am lei se láteach. Is Aisling. Se ná a hecht. Dí mé hinna agus Aisling an te géirí imíoch fút nach Aisling. Rohanis? Well na deasin. So Aisling, could you feed the head lay? Go máit mai cheappa. Bhí taig an aideach na marénas. Tá mai cinnte go ró? Bhí caiintead aid, a tam sé gimachtanis. Sal mil se naidir am hain. Feic me mar a chu Aisling? Am sin náúí deus glítá. Ó tá brónar a masí fiúchan alafána ach bhí muid fiar go aach sa siúpa. Ar tá cear go leora héire? Tá sa téanana family business. Agus cheapach a me charta ágan a fecha tanúmed go diteach a téir ar a tála. Bhil ní rása búramach in éáid. Agus bhfuil is fiú go mór bheith fannach le sa héire. Ó guridíon tart má agus ní gaiisteach ag tlábáis ó náid a túna. Dearn rud éigen blumsa. Go meach sin dechar tusa náú héire. Right. Cad a féit le hóla bhain? But bhráim white wine spritzer le déil. Right. A bhhara. Sean bhí goit a hála gab na bumpí rir. Mi se háin na pompan ar é? Ó ní ras stoíon. Tá é? Ní lánach, well, tá me ceappa gur an duine an an rir. Cad a tú ráid é? Níor tógatá as an áit ach bhín glasar an dúir sprister margin. Ó bhaid an tí, na pompanna. Tás a cad a hála man sin hána, na de lasú náin a roiin. Wat bhaine lánach chuna dí mar hála na mar sinna dís tam ré leach. Tá me cinnte nachtar loi bhhara. Hetí, cheabhfuil bhfuil buil a bu go bín go bud vín sa go de a sipa bheith cháin. Beiidir gur bí a go bhhara ná big tosa duna bhéine bhí seo. Fág an aib seo fumsa agus ceanam duit go réiteo far an scéil. Chuir sé fán múscar a mé ag gal ríist. Agus dá glas se é. Hí agra sé bagartear má méidir bhí leráige. Just dámrad é nach gach muid chusús leis hiile. Bheith cuileúir tá. Tá brónar ní sé gceist an bheith rantal mar seach. Yeah, tá sam. Céir tá gáil trí déintin? Chulahort. Leabharlumm. Le a hol, céir éir tá tú smaoine? Oran na héanaid. Tá méid smaoine bharna. Tá seasnúi. Míle fáilte rút Ailín na rún. Leis sé bheic. Tá me ceappa go rud a cinse le lé aine. Yeah, well, tá go leor amach na bhtéon dagan sa go má. Agus? Tá cinethe le déine. Agus ní bhaid sé éascar ceachtar agin. Tá sam sin. Ach, ní an duine bichéintí a bhí anna maríomh tócha. Níor thugamar seans a cheart riamh dóin héine. Ba hobiste níag tobiste linne. Seans gur limmers teach sa gaidir seo an tús. Gan an rud atá adran, Vince, ní hastíon mé a chailúnt. So, an bhecinn tú leis ar bithir an scéal ag an drá seo. Tá rud amháin go cínte a hireach ar bósa.
Dá mugach muid. Rust rún ágal. Beic muid an an tosú as an nu a ríist. Jesus, Sinead, níl sam. Cirt fi na chalíní? Tá síl héin acu inis. Ní bheith an ragrach sinart níos mó. Is deis iontoch é seo dúin Vince. Ar a laiad an dhéanaí tú mac na bhar. Níl sam sa fiúrin cyt bú cain set. Tá fáilte sarm grún carta a haig. Amad an amachchas amach an leitse. O dŵr leis lys. Mes dwi'n hwt yna mae'n begon i'n mŵm o'ch ydyr. Nes i feg. Tá há bhealach le nes i hyn. An bealach cart. Agus an bealach. Mi chart. Okay. Drwy gilib y friggin rwyd. It's just a go for to hear it. No, on Canada. It's just a musk Weetabix. Ma feg. Wat y ffilm? Nes i feg, dwi'n chiap o gwrra. Claffe, ta'r siwl yn sioen. Ni ti iawn. So nes i feg. So la mris med ochos. Ach, wie is er dan? Kom maar zeggen naar. I swear to God, kom maar niet, jongens, zeggen naar. Hees toch dat zo, Johnson is. Genoos, gakka. Ni dan am veel orga dat je claffie begos zwarga. Nes, tar man tape. Maar jaren met dag hoshit. Now, lads. Like how much of a fidget in a show of flea? More adults. Awarda. Ah, Nancy. Cech go toch ar bestáid éin? Tá me tá lísir banne le til. Bhí me cuiinú le gaiir di Nancy nach mu caiint le chéile le fád. Se? Se me ar ará Nancy. Ebi cead or seapó de bhí atrain déana mu dearmodéir. Tá se hátanis, agus ní me bhil nach chuidir réanús. Right. Nancy, tá sam nach me an áidir le tamil an nuas. Agus tá anna fé an fui sin. Well, mar a Harlíonn sé bhí na mílte cuara mar am héin chomá, má higann tú le me. Go dtí finn teige me Nancy, agus tuigen nachtí cinine stór. Ú te dhéana mu din Nancy. Tú go mu deach le lón 10 lá cinnti teachtan seo. Ní bheith annach a bherstein, agus beit chéit ceirtein. Ja, de bheag sé sin go deas. Ina se bain. Brenna, Svidir an tape seo a thuirslih ma hasin se webh. Bhís agam gur chalíonn rééisúnach bhíanat. Ach. Maidir leis na cópanna eile, well. Bheith sé Jackar teachtar thu sin. Cópanna eile? Tá a chuid obair bháile déanta go fecim. Farrier, Díomh sé ar nuí. Tá cóp an tape seo agus cúntas an scéile fád ag an tléadúir. Ar hagla godálach éanú am héin o Mac. Tá a go féin cattá geiste go? Vich vrocco. Dris i med a ffos. Os i dw me? Go ré a haig. An bhá haig. Scad a chana dhéanamh, muid warú. Jeez, fi sin ínta clistean is na meach. Tá me cinnte go féidir an teachtar hocrú i cinnt. Mar íonach daoine fásta mar idir tú. An bhá? Well, bhí méid swinine bhar €10,000 an duine. Tá mé héna ceapan is gur an sacrú sin. Go háranar tá agin ar fád an seo, go an cléis a hart. Bei sneachta na fin na chalín. Sal bhfuil tú éon fin rua eile wemse. Well, sé bhar á Right, íc muide. Multas as da ddewri gwyl. Cén rá eile táin. Ach, má bhíon fiú éileh ó bháin eile webse. Éileh ó bháin! Well, ná bach le bheith gwifid dé mar ní bheith éim waháin. Gála mé sin níb. Hat is heb got tú an smertante nach hwyl? Deidir go mar sé sin an strís go fosbraco. Dan fekken in de blaas. Loopdracht, dat is de blauwe tonon, hoor. Goeie. Goeie. Tam je gewoon rauw doen net. Maar ik had dus neer naar jongens op pussen het erin. Zeker het toetjes het halen doen. Dan gewoon de kaart aan mandje, hè? Aan net nog strys at hyn. Ja, gas nicht ham ich roi letsa. Ys na bi kristech no ma chormsa, ni smw. Led ych oed siapwyd.
Weet, hè? Ga happy lalari voor zijn verkeer. Arú na tar airde bí reis na cholí. Seo, caigi siar je seo. Te mar dir. Al moet je fair play, wat jij je lachen moet be. Zo, kun je dat contract laat kabie cholí? Oh, was je. Niet de samen tjaag nu, je mocht het dan, hè? Arú niet leer die wege halkschen. Dat is wat niet, messen. Goed je iets wacht. Nou, maar dan kun je chen naar den chartual. Nee, lach kan zien tjaag, hoe je aan de geile ook al. Een giro geen agus. Niet leer rauw alarmse. Oh, niet redden me. Agus maar gossa, niet was ik het wacht in tak op, hè? Agus wacht door neten, gehouden je tuig. Oh, snel is je stuff op. Het is het einde is. Jesus Christ, Mac. Ní ra an a curry gale, okay? Kurt? Hula to me. Need ein bloody cope, the ein bloody tape, ag ein bloody leather, all right? Oh, can gooi. Beer dinne ag in de crack in a hole nach ra. I mean, for God's sake, Mac, finish mar shot a chur volach a buska friggin' Weetabix. Will you cop on agat? Mag dat toe? Zo de mag tape talk, ik moest een weg. Shabak. Is toch maar met je 4 friblodje is, dat kappa. Wow. Tá sagam sa cínas mé mit chéad rud máid na mórach. Cannot. Ara ag an circus. For God's sake, ag an Leodor Einstein. Oh. Níl ag an futsa. Tá sé gceist agam sa fannas bio tamlín beag eile. Ní bagart tá mé ráide ha. Gíar a chuir a gcuoine go mai effelar sa cágan ó lenta se agus a bhaid níos tuiscin na mar cheappas tú. Oh, tú mas gansa se white sais. Ran Deirdre, tú má bhá ceile se white. A bhaiste bracach.